اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إمام زين العابدين شقوة دعاء كنشدناتك دچی صحیفه سجادین و یونسبان مطابق بدو إنكي دعاء مكارم الأخلاق بسوين دعاء إمام شقوس دعاء مكارم الأخلاق پہلا کسل بمچندک اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. بار الہ یرس پیغمبر آل کا صلوات و درود پابوس و یہ ایمان پسنارک سب سے بہترین و سب سے کامل و گانرگائی میں دی ایمانی کا لگ چک. اولی کا ایمان چاقوس اللهم صل على محمد و آلہ کا سلبیونس وجوز اسنارك چونکہ دعاء حدیث انک شیخ کلینی فقوس اصول کافی انک نقل باچندک کہ دعاء آداب کو نشنا گاسو چیز دعاء مستجاب چوک سمنارک اول دعاء کا درود تون پیغمبرنا پیغمبر اہل بیتی کا و دیکھنا حاجت پچھل و حاجت پچھل ارگبنا یان دوبارہ آخر لا پیغمبرنا پیغمبر آل کا درود تون چیز اسنارک چونکہ خداوند متعالی پیاقپوس اول دعا پو کہ درود انام تنچز این چھتکی کا یقیناً آخر دعا پون یان درود این پیغمبر نے پیغمبر آلی کا جون تنچز این یقین دے بر پیانوک خداس مرتن میت پو بعیدین اول دعا پو تنچا آخر دعا پو تنچا خیل دعا پو کہ انسان کلی حاجت پو چل ستا مرتن میت پو دیو بعیدین خداوند متعالی کرم اشتانا دیو تغریز انزله حدیث هنو یوم 407. ولذا امام شقوس کسل بموچد اولی کا صلوات و درود پیغمبرنا پیغمبر آلی کا درود تانسر جبنا کسل بموچد و بلغ بإيماني أكمل الإيمان. ایمان پسنارک سق بسان گانرگین میت بی ایمان کا تھون چوک زره خداوند متعالی پیق پشتنا چل بچندو کو ایمان کچیا مراتب بیاد یعنی کچی شاید کم دک پو تحمل پو کچی اسکتے کچی دیوگ سانسکتے آخری مرتبہ ایمانی آخری مرتبہ گارگین میت دیم ملچا مرتبہ زسنرگ ما تون چوک زره امام شاقوس خداوند متعال شتانا چل بچندو. البته سب سے ایمانی یعنی کمتر پو سق بسان کمتر پو اعتقاد به خداوند متعال پیق التوحید اعتقادك بدبو ودونا پیغمبر اسلامی کا عقیدتك بدبو اعتقادك بدبو ودونا قیامت جگہ
سانچز این و نورو باکن کنلا نوروزده بهش و نورو میبکن کنلا جهنم و عذاب دوز نارک دی اصول سنپو اصول اسلام این دی سنکه که سو اعتقاد یاد نارک البته مسلمانین و کوئی مال و کوئی جان دست نارک محفوظین یعنی ینچز من یان مسلمان چیا کوئی مثلا مال کوئی اجازت مت پا کوئی مال کل بیت پو یا دچوا دکس پکیلا چان سبب چیک مت پا مثلا کو صد بیت پو مگر اینکه مثلا قصاص یاد نده قرآن سپره قصاص مثلا کو میک صد ست ده مقتول شکن په وارث په حق یاد اتیز اسنارک ده آتی کرازده نمیت پو قاتل شیطانا خب دیو کران چیک اما دیو مت بتوا به خود چیک ساتو یعنی چمن البته خود توحید پو دچی اهل بیت اسمت و طهارت دی روایات کنن نگیت به حساب پو دکتر بس دچی سوره قل هو الله احد یعنی خداوند متعالی چاق پہ اوصاف کن یوم چاسوں سے دے مطابق خداوند متعالی چاق پہ البتہ خالق لا يزال و روایت یوم چاسوں سے کہ شخص چیزوں سے یعنی خداوند متعالی چاق پہ اعتقاد میں کھنی چک یوم سے نزس کی یارس اسنارک نا می خدا پو ستنگاری زره امام شافوس البته دی امامی کسل پو دو ده شخص پو چک بیمینا متی اعتقاد پو امام خودی فق پو اعتقاد پو دو این که خداوند متعالی فق پو رغمت لیس کمثله شیء و تونچه سامن نه دنیا نه آخرت لا امام شاقوس دنیا کسل بیون بسونسک آیا کرام نم کنی کا سونگ بینا نم کنی کا سونگ بینا نم اما سونگ بینا خب کرام زسنارک سمندر گمسونی تیلا سونگ بینا سه ناموس سونگ بینا سه ناموس سونگ بینا کیا ناموس سونگ بینا خب داره که نام مسون می‌چوک سیجوان مسون می‌چوک گر نظرت که خدا می‌د یعنی امام شافعی که انه خود چوک سید چیک چیز زرق مثال کے طور خداوند متعالی فقو نمی دو البته می‌دونم اعتقاد خداوند متعالی فقو مکان چیک جگه من یاد می‌د مثال کے طور چیک چیز زرق خداوند متعالی فقو دقت زیر نارک که جواب مغنیت و جزس نارک خواهد چوک سد شخص پو که خداوند متعالی فق پو انکار بان ینچم انچوک یقینیت انچوک یا شخص چیزس امام خدمت لا یون سے عرض بس یان دست سوال پو خداوند متعالی فق پو بیان بس گر یاد چی یاد گر چوک چیگین امام علیه السلام می‌فرمود دی شخص پوا کسل بیون مثلا آیا کرام دنیا که مثلا دی لوکاچنو آیا کشتی کتو کشتیان جونه دی کشتی ریامچن یاد ریامچن دی کشتی طوفان یون سے چاک نوبسسون غرقسون و کران فکل تامان شسبمت فکل بشسبمت فکل شسکن خوب کن فکل تانسه بیت و سوامت ده کیا چل یاد فرض بس
که آنتا من ملوس آیا كنا كريسين بينوك سمت أمد ما نجات تانكانشيك يود زري كريسين بينوك سمت أمد زربنا عرض بسوك چه سمت ما سمت نسني بينوك چيك يود ما نجات تانكانشيك إمام كاقوس كسر بيموسون ديو خداين ديو كلام خداين يوم شخصك إمام خدمت لا يعني دهري زرچن دون دهري يعني خالق چگمت دي توس پوس ماحول پوس إنسان دان چوك سيد يعني خالق چگمت زر اعتقادات كان كن يعني ده سؤال کو بسو إمام كاقوس كسل بين بسو يا ماستون خداستون زر إمام كاقوس كسل بين بسو سكان دي نيما تون تمد نيما تون مولا خب كرس كرانيا نوغا دي ميبو تيك بس سان پسه دي نيمالتا خود نيمالتا ين وميان سبنا ميان ميبو سرقچي نماز مادن بمیان امام شاقوس کسل بیم وسولو دینیما خدای مخلوق کنشا مخلوق چگین که چی بسه خداوند متعالی فقو ستونزر چین که خداوند متعالی فقو مخلوق چگی نیمای ناف دامایان کران خداوند متعالی فقو چی بسه کرانیان چز این دایت بو تون چز من اصلا ليس كمثله شيء البته متى اعتقاد بدين دشي متى روايات أهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كسلب خداوند متعالي توحيدي بعدين وشيء نرك دو متس قبول بسيط متس يعني شون لزرچز من بلکه مطابق پیامبر و اهل بیت كسل كن مطابقه متس نتي اعتقاد بديك يد هون شخص كسر بمشهد كي ليس كمثل شيء هون شخص كسر بمشهد مثلا خداوند متعال شخص صفات بود ديتر بود مثلا يا خداوند متعال شخص صفات كون قدرت يد كود يد قادر يد على الاطلاق يد حديثا يد عليكم بدين العجائز يعني أبيت تسوق لأبي كرا قاد لذت خدا جياد يا بنا أبي زرسوق دي بانكوي بل دي بانكوي چی بس دي بانكو مسكور بنا كورندو مسكور بنا كوربانندو بس خداوند متعالي يعني قادر قدرت خداوند متعالی فقو اراده چنا چرپتان اراده مچان چرپتان آمد البعضة تدل على البعير يعني چیز ایسو نامیسان تانچه نفسون نارک دی بعضة تدل على البعير نابونی غائب بو بعضة زیچیتو دي تام بنا دي نابوي فوزلاو تومانا دي فوزلاو يرزيرت دينا نابون شك سونسي انتو دي بعراس بلالبت دي نابون شك يونسي انتو دي من ديو قرنا يونس دي فوزلاو أفسماء ذات أبراج كيف لا تدل على اللطيف الخبير دير نمكن دي ريون زود نما آيا دون چی بس خداوند متعالي فقط دلالت نبا چی بس دلالت نبا بس دي العجائز المعنى بديد يعني فطري قدرتي طوريكا إنسان لا خداوند متعالي فقط اعتقاد يود وديز اسنالي توحيد بو مراتب مثلا كجية توحيد وداسك من كجية
اعتقاد بو بله آقا امیرالمومنین چاقوه اعتقاد بو لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني مولا امیر المومنین چاقوس کسر میوچد اگر نانیسان در متان خب آخرت تم ممده آخرت او یاد دو یاد زره چورد آقا امیر المومنین چاقوس کسر میوچد بغزی آخرت بماستن نارک پرده گیوته مثلا ناتون توم من چی چد یقین پوسکت پر چد نه 50% نه در 80% چد اما آنها میشاپوس کا فرق مت چی ما توم مت وقت دانو چی توم سے توم رجاب نام می یقین پودس نه پس یقین پو یاد مزدت یقینا خودو چهار چیز این عبادت چیز این معرفت بدهی دیسوس یم معرفت سوم یم چزمن مگر آقا امیر المومنین چاپو و ائمه اطهار چاپو منه ان شاء الله خداوند متعال چاپو سمتان سوا توفیق علم و عمل و بچی خیر دنیا و آخرت متان سوا شزه بشی و خداوند متعال چاپو سمتیر گل کن کل شمی سوا مغفرت شزه بشی ان شاء الله خداوند متعال چاقوس زیارت ائمه اطهار تمن آیت کن کلا چه عراق چه ایران چه مدینه منوره آرمان یبنارک توفیق زیارت شزه بشی و ان شاء الله تنصر صحت سلامت جقسه واجبات الهی کا عمل بسه محرمات کو مسکره خیر دنیا و آخرت سوا شزه بشید ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد.